Tenemos una palabra corta en esta mañana y el tema se lo voy ahora para que usted se prepare ya. We have a brief word for this morning, and I'm going to give you the subject title now. Es algo así, dice, estás pasando momentos difíciles. Es una afirmación, no una pregunta. Estás pasando momentos difíciles. The title is You're Going Through Difficult Times. It's not a question, it's more in the sense of a declaration or affirmation. ¿Y por qué es una afirmación? Pues todos pasamos por momentos difíciles en la vida. And why is this an affirmation? Well, because we all go through difficult times in our lives. La misma palabra de Dios afirma que Dios es el que hace salir el sol sobre justos e injustos. The very word of God says that He is the one who causes the sun to rise over the righteous and unrighteous. Eso también quiere decir que no importa si cree en Dios o no cree en Dios, va a pasar momentos difíciles. This also leads us to believe that it doesn't matter whether you're a believer or not a believer, we'll all go through difficult times. Puede ser pobre, puede ser rico, puede ser profesional, puede ser campesino, va a pasar momentos difíciles. You may be rich or poor, a professional or an unprofessional, whatever the case, we all go through difficult times. Pero sí hace una diferencia si usted está en Dios o sin Dios cuando pasan momentos difíciles. But the difference lies wherein if you are doing God's will or not. En esta mañana yo quiero que abra su corazón. So this morning I want to invite you to open up your heart. Estoy seguro que Dios va a hablar directamente a alguien. I'm sure that God is going to speak directly to some of you. Y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 24, verso 10. We're going to begin by reading Proverbs 24, verse 10. Dice así, si te desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. And it says like this, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Quiero llamar su atención en la palabra adversidad. I want to call your attention to that word, adversity. Usted sabe que la Biblia tiene diferentes versiones, tanto en español como en inglés y en otros idiomas. We know that the Bible has many different versions of the Bible in Spanish and English. Cuando decimos diferentes versiones, se refiere a que del idioma original fue extraída, según el significado de las palabras hebreo, griego y arameo, diferentes versiones. And when we refer to these versions, we mean the different translations that were taken from the original language of Hebrew, Aramaic, or Greek, and were translated into many different versions. A mí en lo personal me gusta usar diferentes versiones I personally like to use many versions para poder expresar mejor y entender a nuestra vida qué es lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. so that I can understand even better and even more what God is saying in His Word. Si la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a hombres de Dios, If the Word of God was inspired by His Spirit to men of God, está perfectamente escrita. then it is perfectly written. Ahora, entonces, quiero que escuche esto. Now I want you to listen to this. Las versiones salen de lo que significa cada palabra en que fue escrita originalmente la palabra de Dios. The versions each mean what was originally said in the first language, the original language it was written in. La versión que acabamos de leer es la versión amplificada de la Biblia. The version we just read is the amplified version of the Bible. En esta versión, la palabra adversidad In this version, the word adversity es un vocablo hebreo que tiene varios significados. is a word that has perhaps many meanings. Significa dificultad, It can mean difficulty, aprieto, trouble, conflicto, conflict, angustia, anguish, aflicción, affliction, estrecho for something to perhaps look narrow, y tribulación. narrow or tribulation. Es importante entender, por eso es que usted puede leer en otras versiones que en vez de adversidad dice aflicción. And this is why at other times when you read the same verse in a different version, instead of adversity, it might say affliction or conflict. Y esa palabra desmayar que está en esta versión And later the word faint that is also here in this version, también es una palabra hebrea que tiene otros significados. it also derives from the Hebrew language that has many meanings. Significa aflojar, It means to loosen, debilitarse, to weaken, desfallecer. to faint, O or lose intimidarse. heart, and to be intimidated. Por ejemplo, veamos esta otra versión de la Biblia. For example, let us look at this other version of the Bible. Dice, si fueres flojo en el día de la tribulación, tu fuerza será reducida. It says, if you're lazy on the day of tribulation, your strength will be reduced. En otras palabras, Dios nos está diciendo claramente So in other words, God is clearly saying que cuando pasamos problemas o dificultades, that when we go through difficulties or problems, momentos difíciles, a difficult time, cualquiera que sea el problema, whatever the problem may be, si usted responde a ese problema desmayando, desfalleciendo, su fuerza, la que viene de Dios, le va a faltar. if you respond to said problem with faint or a lack of faith or by losing heart, then your strength in God will be reduced. O sea, todos tenemos problemas.
We all have problems. Todos tenemos crisis, We all have crises. pero no todos respondemos igual. But we don't all respond to them the same way. De la misma manera que hoy día hay personas escuchando en el mundo entero palabra de Dios, In the same way that right now, many people around the world are listening to God's word, pero no todos la escuchan igual. but they don't all hear it the same way. No a todos les produce lo mismo. It doesn't produce the same thing in everyone. Jesús fue el que dijo Jesus was the one who said que de 4 tipos de personas que recibían su palabra, that of 4 different types of people that could receive his word, una sola persona only one of them producía con ella lo que Dios quiere. would produce with that what God wanted. O sea, quiere decir que de 100 personas que escuchen la misma palabra de Dios, So then that's to say that of 100 people that listen to the same word of God, 25 personas van a producir lo que ella dice. only 25 of them will actually produce what it says. Si Jesús dijo esto es verdad. If Jesus said this, this is true. Entonces, cada vez que usted escuche una palabra, un mensaje, una enseñanza de la palabra de Dios, So then every time that you hear a teaching or preaching of the word of God, esfuércese por ser de esos 25, strive to be one of those 25, de ese 25%, of that 25%, porque eso se cumple todo el tiempo. because that is fulfilled at all times. No todos los que escuchan un mensaje de la palabra de Dios les produce lo mismo. Not all that hear the word of God produce the same thing from it. Ahora, quiero llamar su atención en esto. Now I want to bring your attention to this. Una vez más, cuando tenemos problemas, momentos difíciles, Dios nos pide que no desmayemos, When we have problems, when we have difficulties, God asks us to not faint, que no nos angustiemos, that we would not become anguished, que no aflojemos, that we wouldn't loosen up, que no nos debilitemos. that we wouldn't become weak. Puede pasar, It can happen. es normal, It's normal. pero Dios espera que usted no se quede allí. But God expects you to not stay in that place. Todos podemos sentirnos mal, We could all feel bad. a todos nos puede doler algo, Everyone can feel hurt from something. a todos nos puede hacer sentir mal algo o alguien. Something or someone can cause any of us to feel bad. Pero si usted permanece así, But if you remain there, su fuerza, your strength, la habilidad que Dios le ha dado para superar eso, the ability that God gave you to surpass that, sea la fe, whether it's faith, unción, anointing, favor, favor, palabra, or word, va a comenzar a faltar en usted it will begin to lack in you. y va a terminar peor de lo que había empezado. And then you'll wind up worse than how you began. Literalmente esa palabra adversidad, Literally, the word adversity, en ese vocablo hebreo, en ese pasaje, in that word that is used there in that verse, quiere decir momentos difíciles, literally means difficult moments, tener un oponente o un enemigo. to have an opposing enemy. Eso es lo que esa palabra significa. That is what this word means. Realmente la adversidad ahí significa tener momentos difíciles, The word adversity there literally means to have difficult tener moments, algo o alguien que se nos opone to have something or someone that opposes us en nuestra vida. in our lives. Eso es como la ley de la gravedad. That's like the law of gravity. Dios la creó, God created it, siempre se cumple. and it's always being O sea, fulfilled. puede ser que usted crea en ella o no, Whether you believe it or not, puede ser que usted la conozca o no, whether you know it or not, todo el tiempo at all times, la ley de la gravedad trabaja en su vida. the law of gravity is functioning in your life. Todos los cuerpos son atraídos por una fuerza al centro de la tierra. All bodies are attracted by a force to the center of the earth. Entonces hay leyes en la vida, So then there are laws in this hay life, principios, there are hay principles, cosas que van a pasar, there are things that will happen, crea usted o no crea, whether you believe it or not, lo quiera usted o no lo quiera. whether you want to believe it or not. Y una de esas es problemas van a venir, And one of these laws is that problems will come. dificultades van a haber. Difficulties will happen. Nadie nos dijo exactamente lo que iba a pasar en el 2020. No one told us exactly what would happen in the year 2020. Por la fe, el 31 de diciembre de 2019, muchos declaramos cosas buenas By faith, many of us on December 31st of 2019 declared good things to come. y creemos que están pasando y van a pasar. And we believe that they are happening and they will continue to. Pero Dios no nos dio detalles que iban a haber muchos problemas, But God didn't give us the details of all the problems muchos that would come, momentos difíciles. of the many difficult times. Y ahora estamos todos enfrentando una pandemia mundial, And now we are all facing this global pandemic, una crisis económica que apenas empieza. an economic crisis that is just barely beginning. Y yo quiero alentarlo a usted y especialmente a la familia nuestra de Manasés, And I want to encourage you, and especially our Manasseh family, que siempre tenga una reserva, that you would always have a reserve. que más en este tiempo que otros siempre guarde algo de dinero, Even more so now in this time, as some of you I know always perhaps keep a reserve of some money, guarde algo de alimento. but now you must do this even more so, and also a reserve of food. Hace meses yo tengo esa carga dentro de mí que va a venir una hambruna en la tierra.
I've had this burden within me for some time that there might become a time of starvation. Confiamos en Dios, We trust God. pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. But then there's the part that we have to do. Ahora, quiero que me escuche bien. I want you to hear me well. Cuando en la Reina Valera, por ejemplo, dice que si usted en el día de trabajo le falta fuerza, es porque aflojó. There's a version of the Bible that says if you are lacking strength, it's because at some point you fainted or loosened up. Otra cosa ahí en este versículo, esta palabra aflojar tiene que ver igual lo mismo, con debilitarse, con faltar la fuerza. And this word loosen means the same as we were saying before, to become weak. Esto es una crisis. This is a crisis. Cuando hablamos de crisis, adversidad, problemas, When we speak about crisis, adversities, and problems, no estamos hablando de que le faltan $10 para la gasolina del carro. we're not talking about when maybe you're missing those $10 that you needed for gas, No estamos hablando de que alguien le quitó el parqueo en el supermercado. or that someone took your parking spot at the supermarket. No estamos hablando solamente de un leve dolor de cabeza. We're not talking about when you have some, maybe a minor headache. Estamos hablando de problemas serios. We're talking about some serious problems. Estamos hablando de crisis, de adversidades. We're talking about crisis, adversities, Especialmente aquellas que usted no fue anunciado. especially the ones that you didn't see coming, Nadie le dijo que iban a suceder that no one warned you they would happen, y están sucediendo en su vida. and now they're happening in your life. A eso nos referimos. Those are the ones that we're referring to. Ahora quiero que escuche esto. I want you to hear this. Entonces, ¿cómo será una de estas crisis, uno de estos momentos difíciles? So then how could one of these crisis moments or adversity moments be? Por ejemplo, lleva años esperando por un milagro. Perhaps it's years waiting for a miracle. Lleva años esperando por una puerta que se abra. Perhaps you're waiting for years, you've been waiting for a door to open. Lleva años esperando por la conversión de una familia. Maybe for years you've been waiting for the conversion of a family member. Lleva meses o años esperando, si vive en Estados Unidos, por una legalidad. Maybe you have months or years, if you live here in the United States, waiting for that legality to come. Tal vez ha aplicado, Maybe you've applied se lo han negado 3, 4, 5 veces. and you've been denied it 3-4 times. Tal vez el juez le ha dicho, usted no tiene un estatus legal. Perhaps the judge told you you have no legal status. Tal vez le han llegado 3 deportaciones. Maybe you've even had 3 deportation orders. Tal vez usted ha querido por esa sanidad y sigue enfermo todavía. Or perhaps there's a healing you've been waiting for, but you remain sick. Tal vez usted fue contagiado del COVID-19 y se ha hecho la prueba y le ha salido positivo 5 veces. Perhaps you have COVID-19 and you've taken the testing and retested and it keeps coming out positive. Estamos hablando de un problema, un momento difícil, We're talking about a difficult moment que tal vez usted tiene un hijo o una hija que abandonó el hogar where maybe a son or a daughter abandoned their home de mala manera. in a bad way. O una hija que fue embarazada siendo menor de edad. Or maybe a daughter that became pregnant at a young underage. O un hijo que embarazó a una joven sin estar casados. Or perhaps it's a son that impregnated another girl without being married. O tal vez usted es un padre que tiene un hijo o hija que está con problemas en las drogas. Or perhaps you're a parent that has a son or a daughter that is struggling with drugs. O tal vez usted es una persona que recibe una llamada telefónica donde le dicen que acaba de fallecer un familiar suyo. Or perhaps you're someone that may be watching us right now that has received a phone call that a loved one has passed. Estamos hablando de momentos difíciles que demandan una respuesta seria de nuestra parte. We're talking about difficult moments in our lives that demand a response, a godly response. Ahora, todos ustedes tienen que entender Now, all of you have to understand que siempre hay 3 fuentes de los momentos difíciles, las crisis o problemas. that there are always 3 sources for these crises and problems. La primera fuente somos nosotros mismos, The first source is us, nuestras propias decisiones, our own decisions, nuestras malas decisiones, our bad decisions, nuestra desobediencia a Dios, perhaps our disobedience to un God, pecado, a sin, una falta de fe. or a lack of faith. Nosotros siempre somos la primera fuente de esos problemas o momentos We difíciles. are always the first source of that problem or difficult moment. Y la segunda fuente, por supuesto, es el enemigo de nuestra alma, Satanás. And then there's the second source, of course, the enemy, the one who opposes us. Todos los creyentes en Cristo sabemos que el diablo quiere destruirnos, All of us believers in Christ, we know the devil wants to destroy us, separarnos de Dios. to set us aside from God. Pero hay una tercera fuente de crisis, de problemas, dificultades. But yet there is a third source of crisis and problems. Y es la que a muchos cristianos les cuesta aceptar o asimilar. And it's the one that the most Christians struggle to understand. Y es Dios. And it's God. Dios causa crisis. God causes Dios crisis. permite crisis. He allows crisis. Pero cuando Dios lo haga, no va a ser para algo malo. But when God does so, it doesn't do
do it with a wrongful siempre intention. va a ser por un propósito It will always be for a purpose, para algo mejor en nuestra vida. for something better in our lives. Entonces, para empezar, So to begin, usted tiene que estar seguro you must be sure que el momento difícil que está viviendo, that the difficult moment you may be living in, ¿de qué fuente viene? what source is it coming ¿Lo from? causó usted? Did you cause this? ¿El diablo lo está atacando? Is the devil attacking you? ¿O Dios lo está permitiendo? Or is God allowing it? ¿Por qué es importante saber la fuente de sus momentos difíciles? Why is it important for you to determine the source of your difficult moments? Porque esa es la manera que usted tiene que responder. Because that'll tell you how you should respond to it. Si usted es la fuente, la causa de esa crisis, If you are the source of that crisis or problem, Dios va a esperar arrepentimiento, God will expect repentance. Dios va a esperar obediencia de usted, He will expect obedience. Dios va a esperar fe de parte suya And then he'll expect faith from you. y que usted haga lo que Dios dice. And that you would do what he says. Si es el diablo que está causando esa crisis en su vida, If it's the devil causing this crisis in your life, usted tiene que responder como Dios dice. you must respond the way that God says. Tiene que reprenderlo, You must rebuke him tiene que someterse a Dios, and submit yourselves to God, tiene que tomar la autoridad que Cristo le ha dado. taking up the authority that Christ has given you. Y si esa fuente de crisis o problemas es Dios, And if the source of that crisis or problem is God, entonces Dios espera que usted pase esa prueba. then God expects you to be able to overcome it. Y en las tres formas, And in these three sources, si usted no hace lo que Dios espera, if you don't do what God expects, va a desfallecer, you can faint, va a desmayar, you can lose heart, le va a faltar la fuerza you can lack strength, y no va a poder seguir. and you might not be able to continue forth. Es más, hay una versión In fact, there's a version que quiero leer más en Proverbios 24:10. that I want to read once more Proverbs 24:10 in. Mire cómo dice en esta versión de la Biblia. And look at what this version of the Bible says. Si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. If you falter in difficult times, then you're done. Si flaqueas en los momentos difíciles, Dios dijo esto, estás acabado. If you falter in difficult times, God said this, you're done. A nadie le gusta que lo traten mal. Nobody likes to be mistreated. A nadie le gusta que hablen mal de uno. Nobody likes people to speak ill of you. Pero no lo podemos evitar. But we can't avoid it. Pero sí podemos evitar que eso que habla mal no nos afecte por What we dentro. can avoid is that whatever they say about us does not affect us. Alguien escribió en un libro hace muchos años. Someone wrote a book many years ago, No podemos evitar que las aves vuelen arriba de nuestra cabeza. and it said we cannot avoid birds from flying over our head, Pero sí podemos evitar que ensucien arriba de nuestra cabeza. but we can avoid them pooping over our head. Yes, que hagan pupo arriba de nuestra cabeza. Yes, that we can avoid them pooping over Usted puede our heads. contemplar a las aves volar arriba de usted. You can perhaps admire as they fly over you, Usted tal vez que dice, no quiero que vuelen arriba de mí, váyanse. and perhaps you say, well, I don't want them to poop over me. I'm going to tell them to shoo, go away. Y no se van a ir. And they might not leave. Pero cuando usted pueda ver que esa ave ensucia, hace pupo arriba de su cabeza, But when you can see that that bird poop might be coming towards you, ¿qué tiene usted que hacer? what do? You duck. Usted puede evitar You can avoid it, que caiga arriba de that usted. it would fall on you. Usted no puede evitar los problemas, But you algunos. can avoid some problems. Usted no puede evitar algunas crisis. There are some crises that you can't avoid. No pudimos evitar esta pandemia, We couldn't avoid this pandemic, pero sí podemos evitar que nos destruya. but we can avoid that it would destroy us. No puedo evitar que alguien me ofenda, We can't avoid being offended by people, pero sí puedo evitar que esa ofensa me acabe. but I can avoid that offense would destroy me. ¿Cuánta gente cristiana todavía hoy día How many Christian people still today sigue sufriendo de estos problemas? continue suffering from these problems? Hacen algo que no les gusta, They do something that someone does something they don't like. dicen algo que no les gusta, Someone said something they don't y like. en vez de sacar esa fuerza And instead of taking out of them that para hacer strength lo que Dios pide en ese momento, to do what God asks in that moment, se ofenden, they're offended, se acaban, they're done, ellos mismos se destruyen. they destroy themselves. Escuchen bien lo que les voy a decir. Hear me well when I say this. Lamentablemente en los servicios de las iglesias, Unfortunately, in church services, en este caso transmisiones en vivo hoy día, or as it were in this case, live transmissions, cuando la palabra de Dios se enseña, se predica, when the word of God is taught or preached, el mismo mensaje para todos los que están escuchando, the same message for all those that are listening, no todos lo reciben igual. not all will receive it the same way. Para algunos la palabra que Dios habla For some, the word that God speaks produce fe. produces faith. Para otro For another, produce enojo. it might produce anger, Porque puede pensar que le están hablando mal de él. because they might think that it's personally directed to them. Cuando usted escucha un mensaje de la palabra de Dios,
When you hear a message from the Word of God, que Dios está hablando, that God is speaking, y usted se enoja, and you become upset, demuestra que usted tiene un problema dentro. it shows that you have a problem within you. Hay veces que hay personas que escuchan la palabra de Dios There are people who at times hear the Word of God, y les produce sueño. and they might be producing sleep. It Como produces them sleep. tal vez ahora usted en su casa está cabeceando. Perhaps right now you're dozing off. O tal vez alguien aquí en el estudio está Or durmiéndose. perhaps someone here in the studio is dozing off. A otras personas Other people, les dan ganas de ir al baño. they actually want to go to the bathroom. Empiezan a levantarse And they start walking up. una vez, They get up once, 3 veces. then 3 times. Pero cuando van al cine But when they go to the movie theater, o cuando iban al cine, or when they would go to se the movie aguantaban theater, 2 horas ahí. they could hold it in for like 2 hours. La vejiguita estaba llena, pero no se querían perder un momento de la Their película bladder was full, but they didn't want to miss not one moment of the movie. porque no ponían pausa en la película. Because you can't pause that movie. Y si salían al baño era el momento tal vez más crucial de la película. And if you would go to the bathroom, you might miss the most crucial part of the movie. Pero si es la predicación de la palabra de Dios, But if it is the preaching of the Word of God, o es Dios que está hablando, or God who's speaking, pueden poner todas las pausas que les dé la gana. they can put all the pause that they want. Entonces, ¿cómo quieren las personas creyentes superar sus crisis si no ponen atención cuando Dios habla? So then how can people who are believers expect to overcome their problems if they're not doing it God's way? En una ocasión entrevistaron hace muchos años en Estados Unidos They interviewed someone many years ago, a uno de los pastores que hace 20, 30 años tenía una iglesia muy grande. a pastor who many years ago had a great church here. Era un excelente maestro de la palabra de Dios. He was an excellent teacher of the Word of God. Y en un congreso de pastores le hicieron esta pregunta. And in a conference they had with other pastors, they asked him Se le this. hicieron en un sentido negativo. They asked him this question in a negative way. Le dijeron, pastor, hemos sabido que en su iglesia usted no da mucha consejería. They said, well, pastor, we heard that in your church you don't give much counseling. Y queremos saber por qué usted no da consejería mucho en su iglesia. And we just wanted to know why you don't counsel people. La pregunta fue con un sentido negativo. They asked this with a wrongful intention. Aquel hombre de Dios contestó estas palabras. And that pastor, that man of God, answered this way. Dijo, ¿enseñamos la palabra de Dios en nuestra iglesia? He said, we answer the Word of God in our church. Y la mayoría de gente la escucha, We preach the Word of God and most people hear it. la recibe, They receive it. la cree They believe it. y la aplica. And they apply it. Y por eso no necesitan mucha consejería. And that's why they don't need much counseling. Fue una respuesta para mí excelente. For me, that was the best answer. Y no está mal dar consejería. And it's not that it's wrongful to give counseling. Todos necesitamos consejo en algún momento. We all need help or advice at some point. Pero si aplicamos más lo que Dios dice, But if we apply more what God says, dependemos más de lo que Dios dice If we de lo que depend- nosotros sentimos. we'll depend more from what God says than what we feel. ¿Sabe que muchas consejerías lo que le damos a las personas es palabra de Dios? Because you know, much of the counseling that we give to the people anyway is God's word. Y muchas veces usamos los mismos mensajes que Dios nos ha dado para predicar. And many times we use the same verses or words or messages that God gave us that week to preach. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Romanos 10:17? Do you remember what Romans says? No va a salir en la pantalla. It won't come out on the screen. No lo pusimos hoy ahí. We didn't place it up there today. Dice, así que. It says, therefore. Dice, así que, coma. It says, therefore, comma, La fe viene, coma, faith comes, comma, por el oír, by hearing, coma, comma, y el oír de la palabra de Dios. and the hearing of the word of God. O sea, el oír a Dios hablar So then to hear God speak hace que lo que oigo de lo que Dios habla causes that what I hear from what God says produzca fe en mí. would produce faith in Un me. momento. Cuando moment. yo oigo lo que Dios dice When I hear what God says y lo que Dios dice es su palabra, and what God says in his word, trae fe para mí en ella. it brings faith onto me in it. Y esa es la fe que tenemos que sacar en toda crisis, en todo momento difícil. And that is the faith that should come out of us in every crisis and every adversity. Lo que quiero decirle con esto, What I want to tell you with this que tal vez is en el momento difícil que usted está enfrentando, that perhaps in the difficult moment you're facing, lo que le falta es escuchar más palabra de Dios para esa situación, what you could be lacking is to hear more of God's word for that situation acerca de algo específico, or concerning something specific, sea fe, whether it's faith, sea amor, whether it's love, sea seguridad, whether it's to be safe, sea safety, identidad. identity. Voy a decirles algunas cosas que tal vez no les van a gustar, I'm going to tell you some things that you might not like. pero imagínense que mientras la palabra de Dios se predica o se enseña,
But imagine that as the word of God is being taught or preached, Ya se lo dije hace un momento. I just told you this a moment ago. A algunos les produce fe, a otros les produce miedo. To some, faith is produced, others perhaps fear. A uno les viene el hambre y se empiezan a recordar la comida que dejaron en la casa. Some begin to feel hungry and they're remembering the leftovers they had in their fridge. Domingo en Miami, 11 de la mañana con 3 minutos. Sunday in Miami at 11:03 a.m. Y ahora que usted está en su casa recibiendo el servicio en línea, And now that you're at home receiving this live qué stream, difícil ha de ser mantenerse escuchando la palabra de Dios. how difficult it must have become for you to remain listening to God's Cuando a word. unos pasos tiene la cocina, When you have a couple steps away the kitchen, a otros pasos el microwave, the microwave, el refrigerador, the refrigerator, la batidora, your blender. blender. Imagínese, Imagine, antes estaba en un lugar sentado donde lo veían varias personas before you were seated in an area filled or surrounded y with usted people, tenía hambre and you would feel hungry, y se aguantaba a terminar para ir a comer. and you would have to hold it till after the service to go out and eat. Ahora no, But now you don't have to se do that. levanta You can get up. y allá está Dios hablando y usted preparándose el sándwich, God's over there speaking, and you're preparing a sandwich, la arepa, la baleada. or you're getting together, whatever snack you prefer. Le voy a decir algo I'm gonna say something, y usted se va a molestar, and you're gonna get upset. pero es problema suyo y no mío. But that's your problem, not mine. Si Dios está hablando If God's speaking y usted está comiendo, and you're eating, es una falta de respeto a Dios, no a mí. that's disrespectful to God, not to me. Si usted va a hablar con un profesional, doctor o psicólogo o abogado, If you're going to speak with a psychologist, a lawyer, or someone usted professional le pagó por esa cita, that you paid for that appointment, usted se sienta frente a esa persona, you sit before that person, usted le empieza a hablar a esa persona you begin to speak to that person, y al mismo tiempo empieza a contestar el teléfono, and at the same time you begin answering your phone, a leer sus correos, to read your emails, a pedir un café, you start ordering a coffee, tráigame una dona. bring me a donut, Usted está hablando. you're talking. ¿Cómo usted se va a sentir? How would you feel? Estoy seguro, I am certain, 100%, 100%, que usted se va a molestar. that you wouldn't like Porque it usted quiere toda la atención de esa persona. because you want that person's full Un attention. momento. One moment. Jesús pagó con su sangre, Jesus paid with his blood, con su vida, with his life, para que usted reciba so that you would receive lo que él hizo en la cruz. what he did on the cross. Y él se lo da a través de su palabra también. And he gives this to you through his word as Y que well. cuando Dios esté hablando, So then when God is speaking, usted se ponga a comer. for you to begin eating, Es una falta de respeto. it's disrespectful. No al predicador, Not to the preacher, al hacedor de todo. to the one who does the work. Nosotros tenemos en nuestra iglesia We have people in our church que ahora hacemos los discipulados y los grupos en casa a través de una aplicación Zoom. that we now do discipleships through this programming called Zoom. Lo hacemos en línea. We do this online. Y varios de los mentores y líderes me han dicho, And many of our mentors and leaders have told me, Pastor, algunos de nuestros discípulos no ponen la cara en la conexión. Pastor, some of our disciples don't show their face on camera. El otro día me dijo alguien, el mes pasado, mientras estábamos discipulados, alguien estaba limpiando la casa. They told me the other day that they saw that while they were giving discipleship, someone was cleaning their house. Eso demuestra su corazón. Well, that shows that person's heart. Eso demuestra cuánto usted valora lo que Dios está diciendo. That shows how much people value what God is saying or doing. Porque no es el vaso, es lo que el vaso está dando. Because it's not about the vessel, it's about what the vessel is giving. Si se va a enojar, enójese. If you're going to get upset, get upset. Pero el bien es para usted. But the good or the benefit is for you. Si usted va a un profesional para decirle algo que usted necesita que él le ayude If you go to a professional to tell them something that you need their help in, y no le das toda su atención, and they don't give you their full attention, usted es capaz de reclamar. you're probably going to complain. Pero cada vez que Dios empieza a hablar su palabra a usted, But every time that God speaks his word to you, en el teléfono, on your phone, en la cocina, in the kitchen, en otras cosas, in other things, entonces después no se queje. so then don't complain afterwards. Dios es Dios. God is God. Y si usted no tiene atención para Él, ¿por qué usted demanda atención de Él? If you don't have full attention for him, then how can you demand his attention No for you? demande de Dios lo que usted no le da a Dios. Do not ask or demand of God what you yourself don't give Cuando to God. Dios escogió a Abraham, When God chose Abraham, le pidió algo que nunca le había pedido y ni le ha pedido a ningún hombre. he asked Abraham what he has never asked a man before and never has again. Le dijo a Abraham, He said, Abraham, yo quiero que agarres el hijo que más amas I want you to grab the son that you most love y lo mates para mí. and that you would sacrifice him for me. Y Abraham lo aceptó. And Abraham accepted this. No creo que fuera fácil, I do not believe that it would have been easy. pero conocía a Dios de alguna manera. But he knew God in such a way. Por eso fue Abraham el único hombre que Dios le entregó a Jesús por primera vez.
And that is why Abraham was the only man that God gave Jesus to. Si first. Abraham no le negó a Dios lo que Dios le pidió, If Abraham did not deny God what God asked, Dios no iba a retenerle lo que podía darle. God was not going to hold back what he had for him. Si usted le da atención a Dios, Dios le da atención a usted. If you give God attention, God gives you attention. Quiero que vayamos a Lucas 22. We're going to look at Luke chapter 22, Vamos a leer del verso 31 al 34. and we're going to read from verse 31 to 34. Dice así la palabra de Dios. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás, observe esto, ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. And it says, Luke chapter 22, verse 31 to 32, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Dice así el verso 33 a 34. Enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. And it says, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee both into prison and to death. Verse 34, and he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Muchas veces tenemos que oír primero antes de contestarle a Dios. Many times we have to listen before we respond to God. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado palabra de Dios e inmediatamente tengo una respuesta? You know how many times I've heard a word of God and immediately I already have my response? Dios dice una palabra e inmediatamente, sí, Señor, yo lo voy a hacer. God says a word and I'll immediately be like, yes, Lord, I'm going to do it. Sin entender que esa palabra porta una crisis. Without understanding that that word could contain a Trae un crisis, peso, una demanda. that it would bring within it a demand, a weight. Pedro no esperó. Peter didn't wait. Inmediatamente que Jesús le dio la palabra, respondió. As soon as Jesus gave the word, he responded, Yo, Señor, me, Lord, yo no te voy a dejar. I won't abandon you. Jamás. Never. No había pasado mucho tiempo. But not much time had passed, Y Pedro comenzó a negar a Jesús. and he began denying Jesus. Quiero llamar su atención en algo en esta parte. I want you to notice this part. Jesús le dice en el verso 34, Jesus tells him in verse 34, tú vas a negar 3 veces que no me conoces. you will deny me 3 times. Bien importante esto. This is very important. Porque muchas veces pensamos que es cierto, estaba la prueba de la fe de Pedro. Because many times we think, yeah, it's true. There was this test here for En otras Peter. versiones de la Biblia dice que Jesús le dijo, voy a orar que tu fe no falte. In another version, it says, I'm going to pray that you would not lack faith. En esta versión dice, voy a orar para que Dios te ayude. But here in this version, it says, I'm going to pray so that God would help you. Y casi siempre nos fijamos en este pasaje en la fe de Pedro, And we almost always notice Peter's faith in this passage, en la prueba que iba a pasar de su fe. in the trial that he was about to embark on his Y faith. pasamos por alto el detalle que Jesús le dice al final, tú vas a negar que me conoces. And the detail kind of passes over our head that he was going to deny Quiero que Jesus 3 escuche, por times. favor. I Quiero want que you to listen to no this, se pierda please. esto. Don't miss this. Esto afirma que la fe nos fue dada primero para conocerlo a Él. This affirms to us that faith was first given to us to know God. Por eso en la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, That is why the Bible says in Hebrews chapter 11, dice que por la fe entendemos by faith we understand que todo fue hecho por la palabra de Dios. that all was formed or created from the word of God. Pero anterior a eso, en 3 versos antes dice, sin fe es imposible agradar a Dios. But about 3 verses before that passage, it says, without faith Escuche, it is por favor. impossible to please God. Listen, please. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. In Hebrews chapter 11, it says, it is impossible to please God without Dice, faith. y todo el que crea And it says, all those who would believe que se acerque a Dios. that they would come near God. Entonces, cuando la fe que Dios le dio a usted la usa primero para resolver sus problemas, So then the faith that God has given you, when you first use it to resolve your problems, sus momentos difíciles, your difficult moments, sus crisis, your crisis, siempre va a haber un problema. there are always going to be a problem. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque primero fue dada para conocerlo a Él. Because that faith was first given for you to know him. O sea, Pedro tenía fe.
So Peter had faith, Iba a ser probada su fe en esta and prueba. his faith was going to be tested here in this trial. Pero también iba a ser probadas cuánto él conocía a Cristo. But also it was going to be tested how much he knew of God. Cómo él conocía a Dios. How did he know God? Recuérdese que este fue el hombre que dijo, el único que dijo, tú eres el hijo del Dios vivo. Remember that he was the only one who said, "You are the Son of the living God." Ahora, quiero que escuche algo. Now I want you to listen to this. Quiero que vea que Jesús le dice a Pedro, Satanás pidió. I want you to notice that Jesus told Peter, Satan asked. Oiga, no lo dije yo, I didn't say this. lo dice Dios. God says O this. sea, Satanás puede pedir. So then this means that Satan can ask? Bueno, Jesús dice que Satanás pidió a Dios. Well, it says here that he pleaded, that he asked Jesus or God, Déjame que pruebe a Pedro. let me sift him or try him. Déjame que pruebe a Roberto. Let me try Robert. Déjame que pruebe a María. Let me try Mary. Y Jesús dice And Jesus said que no oró para decir, no lo pruebes. he didn't pray so that Satan wouldn't try him. La Biblia no dice que Jesús dijo, voy a orar, Pedro, para que el diablo nunca te ataque. The Bible doesn't say that Jesus prayed so that the devil would never attack him. No, al contrario. All the contrary. Dijo, pase adelante. He basically said, go ahead. Pero Jesús dijo, voy a orar que tú no falles. But Jesus did say, I'm going to pray that you wouldn't fail, Que no te falte la fe. that you wouldn't lack Una faith. vez más, en los momentos difíciles, que no te falte la fuerza. So then once more, in those difficult moments, that you would En los not lack momentos strength. difíciles no hay que desmayar. That in those difficult moments you wouldn't faint. Hay que fortalecerse en Dios. We have to strengthen ourselves Hay in que God. seguir confiando en Dios. We have to continue trusting God, Hay que seguir creyendo en Dios. believing God, Hay que seguir sirviendo a Dios. continue serving God, Hay que seguir orando a Dios. praying to God. Muchos en la prueba dejan todo botado Many in the midst of trial leave it all thrown to the air, y se enfocan más en ellos que en cualquier otra cosa. and they're more focused on themselves than in anything else. Ahora, quiero que usted me acompañe en esta mañana. Now I want you to come with me this morning Hay 5 puntos que rápidamente le quiero compartir en esto, as we look at these 5 points that I'm just going to share with you today. que después los podremos desarrollar en otra prédica. Perhaps another time we'll develop them further in another preaching. Y el primer punto dice así, son largos, pero quiero que le entren en su mente y corazón. They're kind of long, but I want them to really seep into your heart and your mind. La crisis en nuestra vida son una señal de que hay un enemigo poniéndose en nuestra vida. The crisis in our lives is a sign that there is an enemy opposing us. Si usted ahora tiene una dificultad, So then if you have right now a difficulty tiene una crisis, or a crisis, un momento difícil, a difficult moment, una adversidad, an adversity, ya identificó la fuente. where you've already identified the source ¿Es usted el causante? and you're perhaps the one causing it, ¿Es Satanás is it Satan o es Dios que lo permitió? or is it God? Ya vemos que Dios permite crisis We already saw that God can allow crisis y puede usar al diablo para una de ellas. and can even use the devil for some of them. ¿Cuántos diablos hay? How many devils are there? Uno, ¿no? There's just one, Con muchos servidores. right? With many people serving him. Por eso es que Dios, si tiene que usar a un diablo, pues tiene un diablo para usar. That's why if God needs to use a devil, there are many for him to Pero use. no se confunda. But don't get mixed up. El diablo trabaja para Dios. The devil works for God. Ahora, no quiere decir que Dios es lo que Él es. Now that does not mean that God is what the devil is. Él dejó de ser lo que Dios lo hizo ser. He ceased to be what God had called him to be. Y ahora tiene que servir para los planes de Dios And now he has to serve for the plans of God por un tiempo. for a time. Quiero que escuche. Listen up. Recuerda que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Remember that the people of Israel, the people of God, cuando estaban en Egipto esclavos de Faraón, when they were in Egypt, slaves from Pharaoh's slaves, Faraón y los egipcios siempre se oponían al pueblo de Dios. Pharaoh and the Egyptians would always oppose them. Ellos habían tomado una tierra que Dios les había entregado aún en ese territorio. They had taken a land that God had given them, even in that territory, Comenzaron a oponerse a los israelitas. and they began to oppose the Israelites. La Biblia dice que hacían de todo lo que podían para evitar que se multiplicaran, The word says that they did everything possible to avoid them from multiplying porque crecían los israelitas en medio de Egipto. because the Israelites were raised or born O amongst sea, the Egyptians. quienes tenían miedo eran los egipcios, temían a los israelitas. So then from this we can deduce that the Egyptians were the ones afraid of the Israelites. ¿Sabe qué estrategia usaron? You know what strategy they would use? Comenzaron a cambiar su forma de pensar They began to change the minds or the way they would think. y Faraón los empezó a obligar a hacer ladrillos And Pharaoh began to obligate them to build y los empezó a obligar a hacer ladrillos and to make bricks y ladrillos and brick y ladrillos. and brick. Y tantos ladrillos habían hecho
And they had made so many bricks, que dejaron de pensar que eran hijos de Dios, they began to stop thinking that they were children of God. dejaron de pensar que eran conquistadores They stopped thinking that they were conquerors, y comenzaron a pensar como ladrilleros, and they began to think like a builder would, como esclavos. or a slave. Pues hacer ladrillos en Egipto en aquel tiempo era un trabajo de esclavos. Because to make bricks or build in that time was the job of a slave. Ya Dios los había sacado de la esclavitud, God had already taken them out of slavery. pero como había un enemigo que se oponía, But because there was an enemy opposing que todo el tiempo les recordaba que no eran lo que Dios decía, that was constantly reminding them they were not what God said, ellos cedieron a eso, they surrendered to this. dejaron de resistir al enemigo They stopped resisting the devil y terminaron convirtiéndose en lo que Faraón quería. and began becoming what Pharaoh said or wanted. Por eso Dios tuvo que enviar a Moisés This is why God sent Moses y ser fuerte más con Faraón para sacarlos de ahí. to be even more strong or forceful Por over favor, Pharaoh. escuche, Dios lo sacó a usted del mundo, Please listen up. God took you out of the lo world. apartó para Él. He set you aside for him. Deje las conductas del mundo. So then go and leave the way of the world. El mundo siempre se va a oponer a que usted obedezca a The Dios. world will always oppose you obeying God. El diablo siempre se va a oponer a que usted crea en Dios. The devil will always oppose you believing God. Pero usted no está solo en esto. But you're not alone in this. ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado? You know how many people I've heard, Se convierten a Cristo. they convert to Christ. Dios empieza a tratar en su vida. God begins to work in their life, Empieza a probarlos, begins to try them, a formarlos. to form them, Porque Dios no confía las cosas de Él, sino prueba primero. because God won't entrust anyone without trying them first. ¿Y sabe qué dicen a veces? And you know what sometimes they'll say? Cuando estaba en el mundo, ganaba más dinero. Oh, but when I was in the world, I made more money. Oh, cuando yo estaba en el mundo, me iba mejor. Oh, but when I was in the world, things were easier. O la muchacha dice, cuando estaba en el mundo, tenía más pretendientes. Or maybe a young girl would say, well, when I was in the world, I had more people that admired me. Oh, cuando estaba en el mundo, yo viajaba más. Oh, when I was in the world, I would travel so much. Pues, ¿sabe qué? ¿Qué dice en el mundo? No, broma, no. All right, then fine, stay in the world. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Es broma. That was a joke. Pero ¿por qué usted va a hablar así? But why would you speak this way? El mundo siempre se va a oponer a que usted ame a The Dios. world will always oppose you loving God. Dios dice que el mundo es enemigo de Él. God says the world is his enemy. Siempre tenemos una oposición. So then there will always be opposition. El diablo no va a dormir, no va a parar, no va a descansar de hacerle a usted daño. The devil's not going to snooze off or fall asleep or doze off on trying to oppose you. Ahora, quiero recordarle que antes del diablo ser el enemigo en su vida, Now, I want to remind you that before the devil was an enemy in your life, su primer enemigo que se opone a usted es usted mismo. the first enemy that would oppose you is yourself. David, para vencer a Goliat, tuvo que vencer primero a David. David, in order to defeat Goliath, first had to defeat David. Al David mentiroso, The David that would lie, al David adúltero, the adulterer David, al David que pecó contra Dios, the David that would sin against God, al David que se puso a ver lo que no le pertenecía. the David that was putting his eyes on things he shouldn't have. Cuando David venció a ese David When David defeated that David, y se convirtió en el David que Dios quería, and he became the David that God wanted, a vencer Goliat. he was able to defeat Goliath. El diablo no es tu primer enemigo, So the devil is not your first enemy. es usted mismo. You are. ¿Sabe que usted a veces dice yo no puedo? You know, sometimes you say, I can't, Y no es el diablo que lo está diciendo, es usted que lo está and it's diciendo. not the devil who's saying you can't, it's you saying it. Yo me imagino al diablo ahí sentado. Ok. I imagine the devil hears you and goes, oh, yeah, you're right, yeah. Tal vez el diablo no ha abierto la boca, usted dijo, nadie me quiere. Perhaps the devil hasn't even planted a thought, and Y you've already el said, diablo nobody reacciona y loves dice, me. sí. And the devil reacts and he says, yes, you're right. El diablo siempre se va a poner, The devil will always oppose. siempre tendremos oposición. We will always have opposition. Pero las crisis son una señal de que algo se está oponiendo. But the crisis is a sign that something is opposing you. Escuche por favor. Listen up. El enemigo sabe que si usted recibe su sanidad, The devil knows that if you were to receive your healing, usted va a ser usado por Dios para que otros sean sanos. then you would use your healing so that others would be healed. Usted va a seguir siendo usado por Dios para testimonio a otros. And you would be continuously used as a testimony for others. El enemigo, el diablo, sabe que si usted comienza a orar con fe, The devil knows that if you begin to pray with faith, el diablo sabe que si usted obedece a Dios en todo, that if you were to obey God in everything, el diablo sabe que si usted se somete a Dios, the devil knows that if you were to submit to God, él no tiene nada con usted. then he has nothing over you. Dígale a alguien que está a su lado, hay un enemigo que siempre se te opone. Tell the person next to you there is an enemy always opposing you.
El diablo sabe que si usted oye la palabra de Dios, The devil knows that if you were to hear the word of God el diablo sabe que si usted cree en la palabra de Dios, and you were to believe the word of God, el diablo sabe que si usted hace lo que la palabra de Dios dice, and that if you were to do what the word of God says, va a suceder lo que Dios dice. then what he says will happen. Por eso él no quiere que usted escuche palabra. That's why he doesn't want you to listen to Ahí God's donde word. usted está en el sofá, él ya le está dando sueño. There where you are on your sofa, he's already trying to cause you to be asleep. Tal vez ya usted ha bostezado 20 veces. Perhaps you've already yawned like 20 times. Siempre se va a poner. He's always going to oppose. Si Jesús dijo que el diablo viene a robarse la palabra que uno recibe en el momento que Dios la da. If Jesus says the devil comes to steal the word that one would receive, Entonces las crisis son una señal en nuestra vida so then crisis is a sign in our lives que hay un enemigo o algo que se opone. that there is something or an enemy opposing. Aquellos creyentes que han creído la palabra de Dios Those believers that have believed in God's word y salen a obedecer lo que Dios dice en su palabra, and go forth to obey what God says in his word van a encontrar más oposición que aquellos que no obedecen. will find more opposition than those who disobey. El segundo punto The second point en esta mañana this morning dice que las crisis no son una prueba says that crisis is not proof de que estamos fuera de Dios. that we're out of God's will. En otras palabras, que usted esté en una crisis In other words, the fact that you are in crisis no significa que usted está fuera de la voluntad de Dios. does not mean that you are outside of God's will. Si usted está en un un momento difícil, If you are in a difficult moment, no significa que Dios lo abandonó. it doesn't mean that God abandoned you. Aún usted haya sido la causa de ese problema. Even when you have been the source of that problem, Usted todavía existe porque Dios no lo ha desamparado. you still continue to exist because God has not abandoned you. Tal vez está enfermo del COVID-19. Perhaps you're sick with COVID-19. Tal vez es cáncer. Perhaps it's cancer. Tal vez es un problema familiar. Perhaps it's a family issue. Tal vez es un problema financiero. Perhaps it's a financial problem. No permitas que el diablo te engañe Do not let the devil deceive you y te haga pensar que Dios te abandonó. and cause you to believe that God has abandoned you, Que esa crisis es señal de que tú estás fuera de Dios. or that crisis means that you're outside of God. Al contrario, All the contrary. recuerdo que he tenido amigos que me han dicho cuando no era cristiano no tenía tanto problema. I have friends who have told me that when they weren't Christian, they didn't have so many problems as they do now. Y ahora que me convertí a Cristo, todo hasta el infierno se me ha levantado. Now that they've converted to Christ, it's like all hell let loose. Y yo le diría, como muchos dicen, bienvenido al club. And I would tell them, like I tell others, welcome to the club. Si usted se convierte a Cristo, When you convert to Christ, por supuesto se convierte en enemigo directo del diablo. of course you become a direct enemy of the devil. Si usted está sin Cristo, But if you are without Christ, usted es uno de ellos. you can be just like one of them. Solo hay dos equipos en el mundo. There's only two teams in the world, Con Dios, sin Dios. with God, without God. ¿De qué lado está usted? What side are you on? Usted dice, pero ahora que estoy sirviendo a Dios, And you say, but yeah, now that I'm serving God though, ahora que me comprometí, like now that I've committed, ahora que comencé a diezmar, now that I began tithing, ahora que estoy orando más, now that I'm praying more, este problema se viene. how could this problem come over me? Pero eso no significa que Dios te abandonó. But that doesn't mean that God abandoned you. Hay personas que piensan y dicen, antes yo no estaba tan bien con Dios There are people who think and say, well, before I wasn't doing so well with y no God, tenía tantos ataques. and I didn't have this many attacks. Y ahora que de verdad me entregué a Dios, And now that I truly gave myself to mira God, cuántas cosas me pasan. look how many things I go through. Y dígale al que está a su lado, bienvenido al club. Then turn to the person and tell them, welcome to the club. Por favor, el cristianismo no es un club. And let us be clear that Christianity is not a club. Lo digo como un decir. I say this just as a form of speaking, a manner of speech. ¿Cuántos se acuerdan de José? How many of you remember Joseph, El soñador. the dreamer? Dios le dio un sueño para él y para su familia, para su pueblo. God gave him a dream for him, for his family, his people. Imagínense que Dios te dé un sueño tremendo. Could you imagine that God would give you an extraordinary Que dream? Dios te va a usar en tu familia, That God will use you in your family, en tu comunidad, in your community, en tu país. in your country. Que te da un sueño para llevarte a usarte en Nicaragua, That he would give you a dream that he's taking you to Nicaragua. en Venezuela, en Or Colombia, that he'll use you in Venezuela and Colombia. en Argentina, en Brasil, In Argentina and Brazil. en Honduras también. Maybe in Honduras too, yeah, sure. Y después de aquel tremendo sueño, And then after that amazing dream, se te levantan toda tu familia en contra. all your family just stands up against you. Tus amigos, Your friends, tu misma familia te agarra your own family grabs you y te vende a tus enemigos and sells you to your enemies y te entrega a los enemigos and gives you to your enemies. y se opone a ti. And they oppose you. ¿Por qué? Why? Y usted dice, ¿por qué, Señor? And you might say, well, why, Lord? Porque eso no es señal de que estás fuera de Dios. But that's not a sign that you're outside of God. Al contrario, The contrary. es más señal de que estás en Dios. It's all the more the sign that you are in God. ¿Se recuerda a José?
Do you remember Sus Joseph? hermanos le quitaron el traje de colores. His brother stripped him of his Lo coat of colors. envidiaban. They were envious of him. No se atrevieron a matarlo, They weren't bold enough to kill him, pero simularon que lo mataron. but they kind of made it seem like he was Mataron a un killed. animal, echaron sangre a la ropa. They killed an animal and speared his blood over the coat, Tiraron a José en un pozo. and then threw Joseph into a well. Y la Biblia dice And the Bible says que cuando venían los ismaelitas, that when the Ishmaelites came, que eran mercaderes, that were merchants, ambulantes, that they were traveling, se lo vendieron a ellos they sold Joseph to them, y ellos se lo llevaron a Egipto. and they took him to Egypt. Pero escuche, But listen, esto era parte de un plan. it was all part of a plan. Para si usted piensa Now, if you begin to y think usted se mete en la palabra, and you immerse yourself in the word, usted se hace preguntas. you would ask yourself questions. Ismaelitas, Ishmaelites, ¿quiénes eran? who were they? Los hijos de aquel hijo que tuvo Abraham, They were the descendants of that son that Abraham had. fuera de la voluntad de That Dios. son that he had outside of God's will. Cuando Abraham se peló por ahí, When Abraham kind of lost his way tuvo un resbalón and he kind of slipped, y no esperó la promesa de Dios, instead of waiting in God's promise, se metió con su sirvienta he slept with his y maid tuvo un hijo llamado Ismael. and had a son named Ishmael. Los ismaelitas salían de ahí. And from there descended the Ishmaelites. Hasta las metidas de pata que hacemos, Even with the times that we slip up, Dios se glorifica en ellas. God can be glorified in them. Si no nace Ismael, Because if Ishmael would not have been no born, hay ismaelitas. there's no Ishmaelites. Si no hay ismaelitas, And if there are no Ishmaelites, no hay mercaderes then there are no merchants que ambulaban por todas partes, that would travel all over the place que compraban esclavos and would buy slaves para vender a Egipto. to sell to Egypt. O sea, Dios necesitaba ismaelitas So then God in a way needed para vender a Ishmaelites José to sell Joseph para llevarlo a Egipto to take him to Egypt como esclavo. as a slave. ¿Y para qué? For what? ¿Para destruirlo? To destroy him? No, Not at all. para cumplir con él lo que le había prometido. But to fulfill with him what he had purposed. Dígale al que está a su lado. Tell the person next to you Esa crisis that crisis prueba tries, de que Dios está contigo. it proves that God is with you. ¿Lo cree usted? Do you believe it? ¿Sabe qué es la crisis? Do you know what crisis Cuando is? usted está buscando a Dios It's like that time when you're seeking God y hacer lo que su palabra dice. to do what his word says. La crisis es un vehículo, Crisis can be a vehicle. es un automóvil. It can be a type of Cuando Dios transportation. permita una crisis en tu vida, When God allows a crisis in your life, alégrese. get happy. Dios le dio un carro nuevo. Rejoice because God gave you a new car. ¿Y para qué sirven los carros? And what are cars good for? Hello, ¿para qué sirve un vehículo? Hello, what is it for? Para transportarlo de un lugar a otro. To take you from one place to another. Aquella crisis para José That crisis for Joseph era el vehículo que lo llevaba directo a Egipto. was the vehicle that led him directly to Egypt. Y cuando Dios te manda un vehículo de esos, And when God sends you one of these vehicles, viene con licencia, it comes with license, con seguro, with insurance, con toda cobertura completa, with a full coverage, aunque no te guste esa marca. even if you don't like the brand. Pastor, ¿cuál es la marca de mi carro? Pastor, what's the brand of my car? Crisis, Crisis, problema, problem, dificultad. difficulty. Ay, ese modelo no me gusta, Oh, pastor. but Pastor, I'm not a fan of that make. ¿Se quiere casar? Do you want to get married? Ahí le va el carro. There comes your vehicle. ¿Quiere prosperar en Dios? You want to prosper in God? Uy, Dios tiene un patio lleno de carros para usted. Oof, God has a lot full of cars for you. Usted está pensando en el Mercedes, You're thinking in a Mercedes. soñando en el qué, a ver cómo se llama esa otra marca. You're dreaming of, let's see, what's that other brand? No sé, Volkswagen. Maybe a Volkswagen, I don't know. ¿Cómo dice? Tesla. Ugh, the Tesla. Tesla manda Dios. La crisis. Crisis. Aquí los muchachos se están riendo en el estudio. We have our team over here laughing in the back. Algunos de ellos se están acordando de esos vehículos. They probably remember some of the vehicles that God has given them. ¿Sabe una cosa? You know what? En Dios In God, todos tienen vehículo. everyone has a vehicle. Aunque usted no tenga uno que eche gasolina y cargue batería, Even if you have one, don't have one that requires battery and va a tener gas, más de uno que se llama problemas. you're still going to have more than one called problems. Cuando David se montó en la crisis que se llamaba Goliat,
When David went on that crisis, he rode that crisis called Goliath, y él manejó ese vehículo correctamente, and he drove that vehicle correctly. lo transportó a otro lugar. It transported him to another place. Nuestro mismo Señor Jesús, Our very own God, Dios puso vehículos en su vida como he hombre, put vehicles in Jesus even as a man. varios vehículos, Many vehicles. acusación, persecución, Accusation, persecution, rechazo de su misma gente, rejection from his own people. y todo era para llevarlo a un enorme vehículo But it was all to lead Jesus to an even greater vehicle que solamente él podía manejar, that only he could drive, la cruz del Calvario. the cross of Calvary. Y en ese vehículo And in that vehicle que solo Jesús podía that manejar, only Jesus could have driven, que solo él tenía licencia y permiso de usarlo, because only he had the license and permit to use nosotros it, éramos pasajeros. we were the passengers. Así que gracias a Dios que Jesús nos rechazó ese vehículo. So then thankfully Jesus didn't reject that vehicle. Gracias a Dios que hombres de Dios han usado el vehículo de crisis We thank God that men of God have used that vehicle of a crisis para ir de un lado a otro. to go from one place to another. Así que dígale al que está a su lado, So tell the person next to you, el vehículo crisis the vehicle called crisis que Dios me ha dado, that God has given me, lo voy a manejar bien. I'm going to drive it well. Pero dígaselo así. But say it to them like that, Dígale, like you mean it. mírame Look at me. cómo manejo este vehículo. See how I drive this vehicle. Crisis es su marca. Crisis is the brand. Dígale, momento difícil se llama mi carro nuevo. The branding is a difficult moment, Y lo voy a manejar muy bien. and I'm going to drive it well. ¿Lo cree? Do you believe it? Amén, pastor. Amen, Pastor. ¿Cuántos están manejando un vehículo de esos allá que están viéndonos? How many of you watching us are driving one of these vehicles? Ahora, ¿qué tamaño es tu vehículo? What's the size of your vehicle? Por favor, escuche. Listen up. Porque puede ser, aquí voy al tercer punto, pero le voy a decir esto primero. I'm about to go to the third point, but I want to say this first. Puede ser que tu vehículo It could be that your vehicle sea de un cilindro, has maybe one cylinder, o dos cilindros, or two, o cuatro. or four. A mí los de cuatro ya no me gustan. The ones with four, I don't really like Digo, them hablando de anymore. los carros naturales. Speaking of an actual car, Cuando yo manejé la primera vez un carro de dos cilindros, when I drove for the first time a car with two hablando de cylinders, carros naturales, talking about a real car, a natural yo me car, sentía que estaba wow. I would feel like, whoa. Pero hasta que no fue un día But then it wasn't until one day que en una carretera me pasó uno así. that I was driving on the road and someone just came over me like that, Y just cuando lo passed me over. alcancé en una gasolinera, And when I reached them finally at a gas vi station, que atrás decía B6. I saw that in the back it said V6. B6. And I was like, V6? Y yo le busqué a mi carro si decía B6. And I looked from around my car to see if it said V6 too. No decía B6 nada. But it didn't say anything. Cuando aprobé una vez, la primera vez un B6, 6 cilindros, When I tried a car for the first time of V6, ya no me gustaba el de 4. I didn't like the 4 anymore. Porque cuando usted le apretaba la gasolina al de 6 cilindros, Because when you would press the gas on the 6-cylinder car, el sonido del motor es diferente. oh, the sound of that engine's different. Boom, boom, boom. ¿Cómo se traduce eso? Boom. Vroom, vroom. Escuche. Y cuando probé el primera vez el de 8 cilindros, And when I tried for the first time the ay, 8-cylinder car, hermano, ya no quería el de 6. oh yeah, you bet I didn't want that 6 anymore. Hace poco en nuestra iglesia, el año pasado, tuvimos la oportunidad, Not long ago, the church, we had the opportunity, por la necesidad del ministerio, because of the need in the ministry, vendimos un vehículo que teníamos we sold a car that we had, y nos vimos la necesidad de comprar un camión, un pick-up grande, and we truck saw grande. ourselves in the need of buying a big pickup truck. Y compramos un B10. And we bought it a V10. Yo no había manejado un B10. I had never driven a V10 before. Turbo diésel, It was turbo diesel, 6.7 cilindros. Digo, 6.700 el motor. Motor 6.700. the engine was 1,060. 6,000. 6,000. Listen, cuando yo manejé ese carro, lo saqué del lugar que lo compramos. When I drove that car and I took it out of the place where we had bought it, Oh my Lord. oh Dios mío, O sea, ¿qué le quiero decir? what am I trying to tell you with all this? Usted está quejándose de ese problema que ahora tiene. You're complaining about the problem you have now. Y ese vehículo solamente, esa crisis 2 cilindros, And that 2-cylinder crisis, o 4, or maybe 4, o 6, or 6, es para llevarlo al otro. it's to take you to the next vehicle. O sea, cuando maneje bien este, So then when you drive this one well, ya lo está esperando otro. there's another one waiting for you.
Pero si maneja este, But if you drive this one, es porque va a poder manejar el otro. it's because you're going to be able to eventually Yo drive sé the que other usted no one. lo quiere así. I know you don't want it this way. A nadie le gusta. Nobody likes it. Pero Dios inventó esta forma. But God made it this way. Y dice que hay que disfrutarla. And he says we got to enjoy it. Él fue el que dijo, gócense cuando tengan crisis. He's the one who said rejoice when you have Así que problems. dígale al que está a tu lado, alégrate. So then tell the person next to you, rejoice. Dígale, alégrate con ese carro nuevo. Be happy with that new car. No el Mercedes. Not the Mercedes, Crisis. the crisis one. Tercer punto. Third point. Nuestro propósito en Dios atraerá muchas oposiciones. Our purpose in God will attract many oppositions. Siempre el propósito por el cual Dios te dio la vida, Always the purpose that God gives you, la razón por la cual existes, the reason for which you exist, va a atraer it will always attract diferentes situaciones a tu vida. different situations into your life. Así como atrae ángeles a favor tuyo, Just like it would attract angels in your favor, atrae demonios en contra tuya. it could attract demons opposing you. Pero si estás vivo But if you're alive por un propósito de Dios, for a purpose of God, es porque puedes cumplirlo. it's because you can fulfill it. ¿Para qué naciste? Why were you born? ¿Para qué Dios te dio la vida? Why did God give you life? Pastor, explíqueme esto. Pastor, I need you to explain this to me. Según sea el llamado de Dios en tu vida, Well, according to the call of God in your life, también van a ser las oposiciones, then the situations opposing you will also be. las crisis. They depend on the crisis. La Biblia dice que Jesús contó una parábola The Bible says that Jesus gave a parable de 3 personas con capacidades diferentes. of 3 people with different capacities. Todos tenían capacidad. They were all capable people. Uno era capaz de 1, One was capable of 1 thing, otro de 2 y otro de 5. and the other was capable of 2, the other was capable of 5. Y la Biblia dice que Jesús dijo, a cada uno se le fue dado según su capacidad. And Jesus says that to each was given according to his capacity. Quiero que me escuche usted que está escuchando. Listen to me, those of you who are watching. Ahora Dios le está hablando directamente a algunos. God's speaking directly to some of you. Si usted es un dador en el reino de Dios, If you are someone who gives in the kingdom of God, si su gracia es dar, if the grace that you've been given is to give, todos debemos dar. I mean, we've all supposed Damos called nuestros to give. damos nuestros diezmos y ofrendas. We give our tithes and offerings, Pero hay personas que Dios le ha dado una gracia especial, but there are people who are given like a special grace, que dan más allá de lo normal. where they're able to give beyond what is normal. Ellos tal vez no son predicadores. Perhaps they're not preachers. Ellos tal vez ni siquiera serán mentores de otros, They might not even mentor anyone, pero son dadores. but they're givers. Esa es su gracia. That's their grace. Ese es su fuerte en su llamado. That's the strength in their calling. Entonces quiere decir que en esa área So that means that area el diablo va a tirar con todo lo que pueda is where the enemy is going to launch at with everything, para que tenga problemas financieros, so that they would have financial problems, para que dude de la provisión de Dios, so that they would doubt God's provision, para que le vaya mal en los negocios so that they would fail in their businesses o en el trabajo, or in their jobs. para que por tu propósito, Why? Because of the purpose. por el llamado que Dios tiene en tu Because vida, of the call that is on your life. por la asignación que Dios te Because dio, of the assignment God has o given tal you. vez usted es un intercesor, Or perhaps you're an intercessor. o tal vez es un Or predicador, perhaps you're a preacher. o tal vez es un hombre o mujer de Or negocios. perhaps you're a businessman or woman. Entonces, conforme a tu propósito, So then according to your purpose, ahí van a venir oposiciones, there will be the opposition. van a levantarse enemigos, There will be enemies that arise. dificultades, Difficulties. para que usted cumpla con lo que Dios lo llamó a so hacer. that you would comply with what God has called you to do. Escuche bien esto. Listen to me. Cuando tal vez su propósito tiene que ver con restaurar matrimonios, If perhaps your purpose has to do with restoring marriages, que Dios te use para restaurar that familias, God would use you to restore families, en esa área el enemigo te va a atacar. that is the area in which the enemy will attack you. Tal vez usted es un ganador de almas, Perhaps you're a winner of souls. un evangelista por naturaleza. You're naturally an evangelist. El enemigo va a tratar de dañar tu testimonio The enemy will try to harm your testimony para que otros no reciban lo que tú les hablas de so Cristo. that others don't receive what you speak to them of Christ. Pero también dijo Jesús que lo que sembrábamos, recogíamos. But Jesus also said that what we would sow, we would reap. Ahora, quiero que escuche bien esto. Now hear this well. Según tu don, According to your gift, según los talentos que Dios te ha dado, or the talents that God has given you, según como Dios te usa, depending on how God uses you, así vendrán las crisis a tu vida, is how the crisis will come las adversidades. and the O adversity. sea, si ahora la crisis que tienes es enorme, So then in other words, if the adversity you have is huge, eso significa que el propósito tuyo en Dios es enorme, that would mean that the purpose of God in you is huge. que la gracia de Dios para cierta área en tu vida es enorme. That the grace of God for an area in your life is huge. Ahora quiero que me oigan bien porque ya voy a terminar. But now I want you to hear me well because I'm about Vamos to a close orar. up. We're going to pray. Vamos a tomar la comunión. We're going to take communion. Vamos a adorar a Dios. We're going to worship God. Dios nos guardó una vez más de una tormenta en Florida. God protected us once more from a storm, a hurricane
here Los in Florida. meteorólogos mismos estaban desconcertados The meteorologists themselves were kind of not sure. porque en 3-4 días Because in 2-3 days, pasó de ser tormenta a huracán, it went from hurricane to storm, huracán tormenta, storm, hurricane, huracán tormenta. and then hurricane storm. Y los tenía desconcertados. And it had them kind of back and forth. Pero nosotros había un pueblo, una iglesia orando, But there was a people of God praying, confiando en la misericordia de Dios, trusting in the mercy of God, pidiendo su protección divina. crying out for his divine protection. Cuarto punto. Fourth point, Las crisis siempre ocurren en la curva de un cambio. crisis always occurs when we're at the point Me of change. gusta esta. I like this one. Siempre que hay un cambio para tu vida Every time that there's a change for your life, o que Dios demanda un cambio or that God would demand a change, para mejorar, por supuesto, obviously it's for the better, un problema viene, a problem comes. una crisis viene. A crisis comes. Si hay una promoción de Dios para ti, If there's a promotion of God for you, espiritual, spiritually, material, materially, emocional, emotionally, física, physically, va a haber una crisis. there will be crisis. Oiga, yo no conozco una mujer Listen, I don't know a woman que sea madre that is a mother sin pasar dolor. without going through pain. Aquella cosita tan chiquita That thing that started out so small que Dios hace posible que el hombre deposite en el vientre de esa mujer. that God causes man to be capable of depositing in a woman. Todos se alegran cuando dan la noticia. Everyone gets happy when they hear the news. ¡Uy, está embarazada! Oh, she's having a baby. ¿Qué color va a ser? What color will it be? Si es azul es varón. If it's blue, it's a Si es boy. rosado es niña. And if it's pink, it's a girl. Escuche, Listen, emocionados. everyone's excited. Pero aquella semita empieza a crecer. But then that little seed begins to grow. Y aquel cuerpito empieza a estirarse. And that little body begins to expand. Y salen líneas. And then there's stretch La piel se marks. estira. The skin is stretched. Yo me recuerdo hijas de nuestra casa, muchachas nuestras, I remember many of the women we have here in church. emocionadas. Excited. Estoy embarazada. Oh, I'm pregnant. I'm pregnant. A los 6 meses. "Bleh, 6 months later, blah, bleh, blah, y bleh", and more blah. con una bolsa todo el tiempo escupiendo. Or with carrying around a bag where they would spit into all the time. ¿Y qué te pasó? What happened to you? ¿Estás embarazada? She's pregnant. Quería tener niños. She wanted to have kids. Bueno, a algunas les da eso. Well, some of them have Otra these les symptoms. da por comer. Others have that hunger. They want to eat. Otra les molestan los olores. Others are bothered by smells. O sea, ¿qué te quiero decir? So what am I trying to tell you? O sea, si estás en una crisis también, That if you're in a crisis as well, es muy probable que estás embarazado it's very possible that you're pregnant de un milagro, of a miracle. de un cambio, That you're pregnant with a change. de una promoción. A promotion. Oiga, yo me recuerdo cuando nuestras hijas nacieron. I remember when our daughters were born. Yo quería estar ahí. I wanted to be there. Yo lo había visto en las películas. I had seen it in the movies. En mi país nunca vi que un hombre entrara al parto de su In esposa. my country, I never saw a man go into the labor room. Cuando llegué aquí a este país, But when I came to this era, country, era tan normal. it was so normal. Y yo llego allá y me visten, me ponen toda aquella So ropa. I go in there and they dress me up and they put all the stuff on me. Yo emocionado, mi esposa ahí I'm emocionada. Y excited. era una mezcla de emociones con... My wife was excited, but it was a mix of pain and excitement and struggle. Y me recuerdo que el doctor de ella atendía 3 hospitales. And I remember her doctor was attending many hospitals. Y ya está, todo está listo. And everything's ready. Estamos ahí. We're there. El doctor, The doctor, la enfermera, the nurse, yo, me, mi esposa. my wife. Yo al lado de ella. And I was next to her. Y el doctor está. And the doctor was like, Y se paró y dijo, no, ya. until eventually he said, you know what? No more. Esta niña no quiere salir. This child does not want to come out. En lo que atendió el parto de mi esposa, In the time that he was attending to my wife in que duró labor, 36 horas, which actually lasted 36 hours, él se fue a 3 hospitales a atender como 6 partos. he had enough time to go and deliver 3 other children. Ya, iba y venía. He would come and go, Y ahí estaba mi esposa. and there was my wife struggling. Y yo, And I was just sweating. me recuerdo que cuando vino la última vez, And then I remember the last yo ya time, estaba un poco desesperado. I was just kind of like Y cuando desperate yo veo la already. cabecita que va a salir, And I would see that head, that crowning fue una baby's head. reacción mía. It was my reaction. Yo metí la mano. I stuck my hand. Era como, ya, vení para afuera. I just kind of felt like, you know what, come out Y me already. recuerdo que cuando hice así, And I remember when I reached él out, me dio un golpe en la mano. ¡Pah! the doctor just smacked my hand Me away. dijo, no toques ahí. And he said, don't touch. Yo creo que estaba ya más desesperado que mi esposa y que el I doctor. think at that point I was more desperate than my wife and the doctor.
Pero bueno, lo que quiero decir es, But what I'm trying to say is, todo aquel dolor, all that pain, toda aquella situación incómoda, all that uncomfortable situation era porque venía un cambio. was because a change was coming. O sea, en Dios los cambios son anticipados por crisis. And God, changes are anticipated by crisis. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, esa crisis que ahora tienes, that crisis that you now have, ese problema que ahora tienes, that problem you now have, ese momento difícil que estás that pasando, difficult moment you're now passing. dile, a la vuelta When you get to that point, viene un cambio. that turning point, a Dile, change is a la coming. vuelta viene un cambio. At the turning point, a change is coming. Cuando yo era más joven que ahora, When I was younger than I am now, un tío mío tenía una enorme motocicleta, an uncle of mine had this huge motorcycle, de esas Harley Davidson enormes. those huge Harley Davidsons. Yo era un muchacho, 13, 14 años, I was just like 13 years old, 14, y él me dijo, quiero que te vayas conmigo en un viaje por carretera. and he said, I want you to come with me on a road trip. Yo emocionado, And I was all excited, pero dijo, tienes que ponerte tu casco, ropa gruesa y guantes. but he said, you have to wear helmet, thick clothing, and gloves. Y me recuerdo que mi tío me dijo, And I remember my uncle told me, cada vez que yo agarre una curva con esa motocicleta, every time that I'm about to go around a tú curve, tienes que moverte al mismo lugar donde yo me muevo. you have to move in the same direction that I move. Yo no había entendido bien esa instrucción. And I didn't understand that instruction very well. Cada vez que él daba la curva, Every time he would go around a curve, en una de esas se me olvidó. I forgot at one point, Y estuvimos así de accidentarnos. and we were this close to an accident. Porque cuando él hizo la curva tan rápida, Because when he did that curve so quickly, yo traté de enderezarme. I tried to straighten Y de myself up. repente se hizo aquella moto así. And then suddenly that motorcycle began to shake. Mi corazón palpitó acelerado. My heart started to speed up Porque yo nos veía ya estrellados en la carretera. because I saw us just totally plastered on the floor. De ahí en adelante, But from there on forth, yo iba así agarrado de él, I would hold on to him and I would look viendo la curva que venía. and see if any curves were Y ya coming. cuando la iba a hacer, yo iba, And so then when he would make that curve, I would turn with him. pastor, ¿qué me está diciendo? Pastor, what are you telling Si me? yo no monto motocicleta, I don't ride motorcycles. ni siquiera sé manejar una. I don't even know how to ride one. Ah, pero tienes un problema. Oh, but you have a crisis. Y tienes que jugar con los problemas And en you have to Dios. play with those problems in Cuando God. venga la curva, el cambio, So that when that turning point where that curve is para que ese cambio llegue a tu vida. comes, you can turn with it so that Como change Dios arrives quiere. into your life. ¿Cómo Dios quiere? How does God want? Cuando Dios quiere, When does God want it? el cambio va a venir. When He wants it, how He Y wants it, that change tú tienes que entrar en él. will come and you must enter in it. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, mira que está cerca see that it is near, un cambio en esa crisis. that change in a Come on, crisis. díselo con fe. Tell them with faith. Díselo con, profetízale al que está a tu lado. Prophesy to the person next to you. Esa crisis That crisis trae un enorme cambio a tu vida. brings an enormous change into your life Para el bien tuyo, for your good de tu familia and the good of your family y de otros. and of others. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Así es. That is how it is. Jesús sabía que le hacía falta a Simón. Jesus knew that Simon was needed. Jesús sabía que a Pedro le hacía falta una prueba más. He knew that Peter needed another test. Y Jesús sabía que para este nivel de prueba hacía falta un diablo. And Jesus knew that for this test, he would need a devil. Ya lo había probado posiblemente con la familia, He had already tried him with family, entre el discipulado, amongst the disciples, pero la que ahora demandaba but now the one that was demanded, por el cambio que venía para Pedro, due to the change that was coming towards Peter, iba a dejar de ser una pequeña piedra where he would no longer be a small para piece convertirse en una piedra para trabajar con ella. or a small rock, but a big boulder he could work with. Hacía falta un diablo. For this, he needed a devil. Le dijo, Simón, Simón. And he said, Simon, Simon, El diablo pidió Satan has y desired, te pidió a ti. and he asked for you, Y yo voy a dejar que él te ataque. and I'm going to let him attack. Pero mire, Jesús le profetizó a Pedro. But look at what Jesus prophesied to Le dijo Peter. dos cosas He importantes. told him two important things. Voy a orar que Dios te ayude. I will pray that God would help you. O sea, voy a orar que no te falte tu fe. In other words, I'm going to pray that you wouldn't lack faith. Pero Jesús le dijo, But then Jesus said, cuando vuelvas, when you return, Dios te va a usar para tus hermanos. God will use you for your O brothers. sea, el cambio venía. In other words, the change was Está coming. ahí, está ahí. It's there. It's there. ¿Cuántos han ido a Naples aquí en Miami? How many of you gone to Naples, Florida? Si usted vive en Miami, Florida, If you live here in Florida, estamos en el este de la Florida we're on the east of Florida. y al oeste de la Florida hay una ciudad llamada Naples. And to the west, there's a city called Naples. Es una carretera como de 2 horas de camino el viaje. It's about a road trip of 2 hours. Bonita y peligroso, It's nice and dangerous porque a muchos se han dormido en esa recta. because many people fall asleep on that road. Y allá viene una curva. And then a curve's coming.
Y no se dan cuenta que la curva los lleva a un cambio de And they carretera. don't realize that curve can take them to a different road. Dile al que está a tu lado, no te duermas. Tell the person next to you, don't fall asleep. El cambio viene. Change is coming. Si hay una crisis, If there's a crisis, si hay un problema, if there's a problem, si hay un momento difícil, if there's a difficult moment, es porque hay un cambio que viene en it's camino. because there's a change on the way. Quiero que leamos 3 de Juan capítulo 1 verso 2 para terminar. We're going to read the third book of John. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. We're reading third book of John, chapter 1, verse 2. It says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ahora quiero leerle esta otra versión que dice totalmente distinto de como dice la Reina Valera. Now I want to read this next version that says something completely different from the King James Version. Dice, querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. And it says in this version, Dear brother, I ask God to do well in everything and to have physical health as well as spiritually. Quiero que observe porque la Reina Valera lo dice de una manera Observe, because the first version said it one way, que usted puede entender algo distinto. where you can understand something different. Pero en esta versión es mucho más clara todavía. But in this version, it's even clearer, Porque el énfasis de la prosperidad de Dios está en lo espiritual. because the emphasis of God's prosperity is in the spiritual. El énfasis de la prosperidad de Dios está en el interior de la persona. God emphasizes the prosperity of the person's interior, spiritually Yo sé que hay una corriente ahora en la iglesia acerca de la prosperidad. I know there's like a trend in church nowadays on prosperity. Yo creo en la prosperidad bíblica, I believe in biblical prosperity, a la manera de Dios. in God's way. Y no creo lo que algunos hombres sí hablan de esa prosperidad. And I don't believe what some people say about prosperity. Unos se van a un extremo Some go to one extreme y otro a otro extremo. and others to the other Pero el extreme. balance está en esta palabra. But the balance is here in this word. Dios dice, yo quiero que en todo te vaya bien. I want all things to go well for you, Así just as como espiritualmente te va. spiritually it would go well for you. En otras palabras, la prosperidad de Dios se mide por cuánto usted crece. So in other words, the prosperity is measured by how you grow Cuánto crece espiritualmente. spiritually, Cuánto madura how espiritualmente. much you mature De spiritually. eso depende las demás cosas en su vida. Everything else in your life depends of this. Si usted se ofende fácilmente, If you're easily offended, si usted se enoja fácilmente, if you're easily angered, si usted se desmaya fácilmente, if you easily faint si usted se llena de miedo fácilmente, or fear easily, si en una crisis o momento difícil a usted le falta continuamente las fuerzas, if in a moment of crisis you're constantly lacking that strength, si todo el tiempo hay que estarle levantando el ánimo, todo el tiempo, and all the time someone has to be there encouraging you, eso también es señal que a usted le falta crecer en Dios. that is also a sign that you lack growth in God. Sí, puede ser que económicamente esté bien, Sure, it could be that economically you're doing pero well, esa economía que tiene afuera va a depender de cómo usted está por dentro. but that outward economy will depend on how you are on the inside. Quiero que escuche esto que le voy a decir. I want you to hear what I'm about to say. No puede haber un milagro financiero con la cuenta del banco llena de dinero. There cannot be a financial miracle with your bank account full of money. O sea, si usted expecta algo más en la prosperidad económica, In other words, if you were expecting something more in the economic prosperity, significa que tiene que haber una causa para que produzca un efecto. there has to be a cause that would produce an effect. Y no quiero que nadie se confunda porque no estoy hablando de dinero. Now, I don't want anybody to get confused because I'm not really talking about money. No puede haber. ¿Para qué va a haber poder de Dios si no hay problemas? Why would there be power of God if there's no problems? ¿Para qué Dios te va a dar unción, poder, palabra si no hay situaciones para cuáles usarla? Why would God give you anointing and word if there are no situations for which you can use them? En esta palabra Dios es muy claro acerca de su prosperidad. In this word, God is very clear about prosperity. Dios quiere que todo nos vaya bien, He wants everything to go well for us. pero el valor y la prioridad de Dios está en tu vida espiritual. But God places the value and priority in your life, in your spiritual life. Nadie puede ser mejor persona sin Dios. No one can be a better person without God. Y nadie en Dios puede mejorarse una mejor relación con Él. And no one can become better in God without a relationship with Him. Alguien puede tener mucho conocimiento de la palabra de They Dios, can have much knowledge of God's word, pero eso no significa que tenga una buena relación con Dios. but that doesn't mean that they have a good relationship with God. Incluso alguien puede orar 5 horas al día, They can even pray 5 hours
hours a day y tener una vida de oración continua and have a continuous prayer life. tampoco significa que tenga una buena relación con This Dios. also doesn't mean that they have a good relationship with God. Alguien puede hacer milagros en el nombre de Jesús Someone can do miracles in the name of Jesus, y tampoco son evidencia de que tiene una buena relación con and Dios. this would also not be evidence that they have a good relationship with God. Y por último dejé este quinto punto y no va a ser muy largo. And lastly, I've left this fifth point, and it's not going to be very long. Las crisis vienen a nuestra vida para mostrar quiénes están a nuestro lado. Crisis comes into our lives to show us who is on our side. Los momentos difíciles, las adversidades, las dificultades, In the difficulties, the adversities, también vienen a nuestra vida para mostrar quién está a nuestro lado. they also come into our lives to demonstrate who is on our side. El apóstol Pablo dijo en un momento de muchas cosas difíciles en su vida, Apostle Paul spoke of many difficult things in his life. dijo, si Dios es conmigo, He said, if God is with me, ¿quién contra mí? who could be against me? Pero es muy fácil decirlo. But this is very easy to say. Hacerlo, una verdad, es otra cosa. To make it true for us is very Porque different. para que Dios esté contigo, Because for God to be with you, significa que tú estás con Dios. that would mean that you are with God. Entonces, si Dios es contigo porque tú estás con Dios, So then if God is with you because you are with God, entonces, ¿quién contra ti? then who could be against you? Y ese es aquel pasaje en el capítulo 8 de Romanos, And that's that passage in Romans 8 que el apóstol Pablo dice, ni la muerte ni la vida, that Apostle Paul says, nor life or death, ni lo pasado ni lo porvenir, nor what is old or coming, ni ángeles ni demonios, not angels or demons, nada, nothing, nada nothing podrá separarme del amor de Cristo could y yo. separate me from the love of Jesus Christ. Oh, el énfasis es la relación. Oh, so the emphasis is Entonces, relationship. las crisis también vienen a nuestra vida So then crisis also comes para mostrar de verdad si usted está con Dios. to reveal if we truly are with God, Está confirmado que Dios está con usted. because it is confirmed that God is with you. Él prometió que estaría contigo todos los días de tu vida. He promised that he would be with you all the days of your life. Y Él no es hombre para mentir. And he is not a man to lie. La pregunta es, ¿estás tú con Dios todo The el question tiempo? is, are you with God at all times? Porque esa crisis va a probar, va a mostrar si tú estás con Dios. Because that crisis will test this and prove it. El que todavía estés vivo y Dios te guarde es señal de que Él está contigo. The fact that you're still alive and God has protected you is a sign he's with you. El que estás enfermo, aunque no te ha sanado, todavía muestra que Dios está contigo. The fact that you're alive, maybe sick, still not healed, but you're alive is a sign that Pero God is quiero still que me with you. escuche. But listen, ¿Estás tú con Dios? are you with God? También las crisis prueban quién está a tu lado. Crisis also shows us who's on our side around us. Hablando de personas. Speaking about people around us. Hace muchos años, hombres de Dios me enseñaron esto a mi vida. Many years ago, men of God taught me this. Y por cierto, doy gracias a Dios por todos esos hombres And of course, I thank God for all the lives of those men and mujeres de Dios. women. Quiero que escuches esto. I want you to hear this. Una verdadera relación en Dios se prueba por las crisis. A true relationship of God is tested in crisis. De la misma forma que tu relación con Dios es probada por las crisis, In the same way that your relationship with God is tested in a crisis, con los que nos relacionamos también. it is also testing the relationship we have with others. Beso y abrazo es fácil todo el tiempo entre hermanos en la fe. It's easy to give hugs and kisses amongst brethren I love you. and say, hey, we love you. Te amo, decir Pero te amo. cuando tengan una dificultad, But when there is a difficulty, ahí se va a probar there you will si de try verdad esa relación es genuina o no. and prove if that's a genuine relationship or not. Eso nunca falla. And it never fails. Dios fue el que diseñó esa forma. God's the one who designed it this way. Las crisis, los momentos difíciles van a venir a nuestra vida para mostrar quién está a nuestro lado. Those difficult moments, the adversities will come to show us who is on our side. Piense usted en este momento. Think to yourself right Piense. now. Think. Piense honestamente y correctamente. Honestly and correctly think about it. A pesar de todo lo que usted ha pasado, Despite all that you've gone through, a pesar de lo que usted ha hecho bien o ha hecho mal, despite what you've done well or wrong, ¿quién todavía está a su lado? who is still on your side, Aparte de Dios. aside from God? Escuche bien esto que voy a decirle. Now listen to me when I say this. Tal vez nadie te visite, Perhaps no one visits you. tal vez nadie te llame todos los días, Perhaps no one calls you every day. tal vez nadie te dé presentes todos los días, Perhaps no one's giving you gifts every day. tal vez nadie te abrace todo el tiempo, Maybe no one hugs you all the time. pero el más importante que no debe olvidarse de ti no se ha olvidado, But the most important person who shouldn't forget about you has not. no te ha abandonado. He has not abandoned you. El salmista dijo en un momento difícil de su vida, The psalmist said in a difficult time of his life, el salmista David dijo en un momento de crisis, the psalmist David said in a moment of crisis, aunque padre y madre me dejaran, though mother and father would abandon me,
con todo Dios me recogerá. With everything, God would take me. Hay momentos en nuestra vida There are moments in our lives que Dios mismo permite que todos nos dejen. that God Himself would allow that everyone would leave us. ¿Sabe para qué? You know why? Para mostrarnos que Él está ahí. To show us that He is there. Hay momentos que hemos pasado en la vida familiar o personal nuestra There are times that we have gone through moments in families, que usted voltea a ver para los lados relationships, or in our lives that we look around y no hay nadie. and no one's there. Uno dice no hay nadie, One says, well, no one's there. pero sí hay alguien. But there is someone. El que nunca te ha dejado It's the one who's never abandoned y you nunca te dejará. and never will. El que dijo yo estoy contigo todos los días de vuestra vida The one who said, I am with you all the days of your life hasta el fin del mundo. until the end of the earth. ¿Se acuerda Josué cuando iba camino a la tierra prometida? Do you remember when Joshua was on his way to the promised land? Cruzan el Jordán, They crossed the river Jordan. enfrentan Jericó, They faced Jericho. derriban los muros de Jericó. They tear down the walls of Jericho. Lo próximo es llegar a Canaán The next plan is to get to y Canaan tomar la promesa. and take the promise. Y dice el capítulo 5 que cuando Josué sale un día de su casa, And then it says in chapter 5 that when Joshua would leave his house, de repente levanta la cabeza he suddenly just lifts his head y mira a un hombre con una espada fuera de ella, and he sees a man with a sword o sea, fuera de su vaina. outside of its covering. En ese tiempo nadie podía sacar la espada si el capitán no daba la In autorización. that time, a soldier could not take out his sword if the captain didn't order. Entonces yo me imagino a Josué, So then I would imagine Joshua. era el capitán de todo el ejército de Dios ahí. He was the captain of all the army that was Yo me there. imagino que Josué dijo, ¿y este soldado qué se cree? I would imagine Joshua was like, who does this soldier think he is? ¿Cómo tiene la espada afuera si yo no he dado orden de How sacarla? could he pull out his sword if I haven't ordered him to? Y la Biblia dice que él se acercó a aquel varón. So then the Bible says Joshua came and approached this Yo me soldier. imagino que a medida se acercaba aquel varón, algo pasaba en Josué. I would imagine that Joshua, something was happening in him as he would approach the soldier Pero salió la humanidad de Josué. because his humanity came out. Y cuando lo vio le dijo, hey, tú And when he pointed and he said, hey, you, eres de los nuestros are you one of us? o de nuestros enemigos. Or are you one of our enemies? Y aquel varón de Dios le contestó, And that man of God answered him, saying, ni de uno ni de otro. I am not one nor the other. En otras palabras, había algo más. In other words, there was something more. Había algo mejor que ser de ellos o de sus enemigos. There was something better than being one of them or one of their enemies. Y aquel varón de Dios le dijo, yo soy And that man of God said, I am el capitán del ejército de Jehová. the captain of the army of the Lord. Y dice que le dijo a José, ahora mismo, And then Joshua said, right now, quita el calzado de tus pies, he told Joshua, right now, take off your shoes. porque el lugar donde estás es santo. Because the place in which you walk is holy Escuche. ground. Listen, Una vez más, once more, tu relación con Dios es lo más importante de your todo. relationship with God is the most important thing. Este era un hombre de guerra. This was a man of war. Este Josué fue un hombre que aprendió y pasó muchas cosas también al lado de Moisés, A man who went through many things beside Moses. al lado de un pueblo desobediente. He witnessed this disobedient people. Posiblemente el pueblo más difícil de pastorear era ese pueblo. Possibly the most difficult people to pastor was those people. Y aparece Jesucristo And Jesus appears antes de la promesa. before the promise. Jesús viene esta mañana a decirte, yo estoy contigo. Jesus comes this morning to tell you, I am with you. Yo estoy contigo. I am with you. Aunque otros te dejen, Though others would abandon cuando you, otros no te entiendan, when others don't understand cuando you, otros no pongan las manos por ti. when others don't put their hands on you, Jesús te dice, cuando otros no pongan ni la cara por ti, when others wouldn't even save face for you. no te preocupes. Yo lo puse todo por ti. Don't worry, I put it all down for you. Puso sus manos, He gave his hands, sus pies, his feet, su rostro, his face, su cuerpo, his body, su sangre, his blood, su vida, his life. la dio por ti. He gave it for you. ¿Por qué te vas a desarmar? Why are you going to fall apart? ¿Por qué te vas a echar morir? Why would you weaken? ¿Por qué te vas a ofender? Why would you become offended? ¿Por qué te vas a llenar de rechazo? Why would you be filled with rejection? Si el más importante que tenía que dar algo por ti lo dio todo. If the most important person who had to give something for you gave it all. Así que en esta mañana yo te invito a ponerte de pie, This morning I invite you to just stand up on donde your quiera feet, que estés. wherever you are. Levanta tus manos por un momento. Lift your hands for a moment. La presencia de Dios está ahí contigo. The presence of God is there with you. Permite que la presencia de Dios selle esta palabra en ti. Allow God to seal this word in you with His Es presence. su palabra. It's His word. Es su palabra para ti. It's His word for you.
Alguien se identifica con Dios en esta mañana. Does someone identify with God in this morning? Todos enfrentamos momentos difíciles, We all face difficult times, pero no todos responden igual. but not all respond the same way. Permite que su presencia, Allow His presence, de ahí salga esa fortaleza, that from there you would derive strength, de allí salga esa afirmación, that from there you would find that affirmation, de Jesús salga esa sanidad para ti. that Jesus would bring you there that healing. Por nuestra fe en Él, By our faith in Him en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, and the works of Jesus Christ on the cross, yo quiero declarar sobre tu vida sanidad. I want to declare over your life healing. Donde quiera que estés, Wherever you are, cualquiera que sea la enfermedad, whatever the disease, cáncer, cancer, lupus, lupus, quistis, any cysts, tumores, maybe it's a tumor, problemas respiratorios, respiratory problems, COVID-19, or COVID-19. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, toda enfermedad all disease desaparece. disappears. En la cruz del Calvario, In the cross of Calvary, Jesús llevó todas nuestras enfermedades Jesus took all our sickness para que por su herida so that by His stripes fuéramos todos curados. we would all be healed. Eres sano, You are healed. eres sana You are healed. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Es cierto, Yes, Él permite crisis, He allows crisis, pero Él no te envió esa enfermedad. but He does not send sickness. Él no te envió el COVID-19. He didn't send you COVID-19. Él te hace libre. He frees you. Él te sana. He heals you. Yo declaro tus pulmones sanos en el nombre de Jesús. I declare your lungs healed in the name of Jesus. Declaro que tus vías respiratorias son sanas ahora mismo. That your respiratory system is healed in the name of Toda Jesus. infección, All infection, toda enfermedad any disease producida por el COVID-19 produced by COVID-19 desaparece de tu cuerpo ahora. disappears from your body now. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Eres sana, You are healed. eres sano, You are healed. eres libre You are free de toda atadura, of any bondage, de todo dolor, of any pain, todo aquello que te impedía all that impedes recibir tu sanidad, you receiving your healing recibir esa libertad en esa área de tu vida. or deliverance in an area of your life Es removido ahora is removed now en el nombre de Jesús in the name of Jesus por el poder de Cristo. by the power of Jesus.